बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल परसों की बात है कि ट्विटर के ऊपर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जो कि कुछ रशियन ने पोस्ट की हुई थी। इन वीडियोस के अंदर रशियन फोर्सेस रात के वक्त कुछ मिसाइल्स फायर कर रही थी। जिस तरह से ये मिसाइल फायर किए जा रहे थे, इनको देख के उसी वक्त पता चल जाता है कि ये K300P बेस्टियन पी कोस्टल डिफेंस वाले मिसाइल्स हैं, जिनको रशिया जो है वो अपनी कोस्ट के ऊपर रखता है, यानी कि समंदर के साहिलों के ऊपर रखता है, और वहां पे ये मिसाइल्स एज एन एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देख के समझ नहीं आई कि रशिया इनको लैंड अटैक के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। उसकी रीजन क्या थी, लैंड अटैक का क्यों जहन में आया? क्योंकि इतने ज्यादा मिसाइल्स अगर रशिया फायर कर रहा है किसी एंटी शिप के रोल में, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि यूक्रेन के पास कहीं से बहुत ज्यादा जो है वो वॉरशिप्स आ गई हैं और यूक्रेन की नेवी ने रशियन एरियाज के ऊपर अटैक शुरू कर दिया है। रशियन एरियाज के ऊपर जो है वो इन्वेजन कर दी है और रशिया उस इन्वेजन को रोकने के लिए इतने ज्यादा एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स फायर कर रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि यूक्रेन के पास कहीं से इतने ज्यादा जो है वो वॉरशिप्स आ जाएं और रशिया उनको तबाह करने के लिए ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स फायर कर दे। तो ये क्रूज मिसाइल जो है ये सीधे सीधे लैंड अटैक के लिए रशिया इस्तेमाल कर रहा है। तो लैंड अटैक के लिए इन मिसाइलों को क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जिनका बेसिक पर्पस जो है वो कोस्टल डिफेंस है? वेल, उसका आपको बाद में जाके जो है वो समझ में आती है। फिर उसके बाद जो है वो आपको एक खबर भी मिलती है, ऑफिशियल खबर मिलती है। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ये वीडियो तो बेसिकली एमेच्योर किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे से बनाई हुई है, लेकिन ऑफिशियल खबर आपको ये मिलती है कि रशिया ने ओडेसा के ऊपर एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया जो कि यूक्रेन की पोर्ट सिटी है, और इतना बड़ा मिसाइल हमला उसने पिछले कई महीनों के अंदर नहीं किया। और इस मिसाइल हमले के अंदर रशियन ने ऑनिक्स क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया। ये ऑनिक्स क्रूज मिसाइल बेसिकली बेस्टियन पी कोस्टल डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो यूज होता है। आपने इस मिसाइल को पहले भी देख रखा है। आपको ये मिसाइल जो है ये बेसिकली ब्राह्मोस से मिलता जुलता नजर आएगा। ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो बेसिकली इसी का एक डेरिवेटिव है। मेन फर्क इनमें यह है कि ब्राह्मोस जो है वो इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में तैयार किया गया है और ये मिसाइल ओरिजिनल रशिया ने तैयार किया था। बेसिकली ये जो ब्राह्मोस है ये एक रशियन मिसाइल है, इसको इंडिया रशिया के साथ मिलकर तैयार करता है। ब्राह्मोस के अंदर इंडियन कंपोनेंट्स जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन ये जो ओनिक्स मिसाइल है सारे का सारा रशिया ने अपने मुल्क के अंदर तैयार किया हुआ। रशिया इस मिसाइल को 1987 से बना रहा है, जबकि ये जो ब्राह्मोस है इसको इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर को डेवलप किया था 1998 के अंदर। और ये जो बेस्टियन पी है जो कि कोस्टल मोबाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पहली दफा 2015 के अंदर सर्विस में एंटर हुआ था। रशियन नेवी ने इसको 2015 के अंदर जो है वो सर्विस के अंदर एंटर किया था। इस मिसाइल के और भी बहुत से वेरिएंट्स हैं। अब इसका एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया गया है। इसका एक ऑनिक्स एम वेरिएंट तैयार किया गया है जिसकी रेंज जो है वो तकरीबन 800 किलोमीटर है और जिसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्रूवमेंट्स जो है वो लेके आई गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंड अटैक्स के लिए रशिया के पास दूसरे मिसाइल्स नहीं है, रशिया ने ये ऑनिक्स मिसाइल्स जो है इनको क्यों लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल किया? वेल, उसका आंसर हमें मिल जाता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑनिक्स मिसाइल है ये बेसिकली बोट्स और शिप्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है और ये 2.6 मैक्स की स्पीड के ऊपर जो है वो फ्लाई करता है। 2.6 मैक की स्पीड का मतलब है कि 3000 किलोमीटर का सफर ये सिर्फ 1 घंटे में तय कर सकता है। इतनी ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर ये सफर करता है। सबसे पहले जब इसको फायर किया जाता है तो ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चला जाता है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं, लेकिन फ्यूल को सेव करने के लिए ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाता है। फिर जब इसने अपने टारगेट को हिट करना होता है उस वक्त ये 10-15 मीटर की बुलंदी के ऊपर आके पानी के ऊपर अपने टारगेट को हिट कर देता है। शिप्स हो, बोट्स हो, एज एन एंटी शिप क्रूज मिसाइल ये इस्तेमाल होता है। रशिया इन क्रूज मिसाइल्स को अपने ब्लैक सी फ्लीट की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। रशिया का जितना भी ब्लैक सी का फ्लीट है उसके कोस्ट के ऊपर रशिया ने ये ऑनिक्स मिसाइल्स जो हैं वो लगा रखे हैं, बेस्टियन पी मिसाइल सिस्टम लगा रखा है। अब बात वही आ जाती है कि रशिया ने इसको लैंड अटैक के लिए क्यों इस्तेमाल किया? उसकी सिंपल रीजन है कि ये मिसाइल 3000 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर सफर तय करते हैं, यानी कि मैक 2.6 की स्पीड होती है इनकी। इसका मतलब है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इन मिसाइलों को रोकना इंतहाई मुश्किल है और यूक्रेन के पास इस वक्त जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं वो इस ऑनिक्स मिसाइल्स को आसानी से नहीं रोक सकते। अब बहुत से इंडियंस हैं और मुझसे पूछते भी हैं कि जी ब्राह्मोस क्यों नहीं रोक सका था पाकिस्तान? आज मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान ब्राह्मोस क्यों नहीं रोक सका था। उसकी रीजन ये है कि इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त कोई जंग की हालत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्राह्मोस को रोका जा सकता है? क्या इस ऑनिक्स मिसाइल को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। उसके दो तरीके हैं, या तो आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हो जो कि इन मिसाइलों को हिट कर सके, और अगर आप जंग की हालत में नहीं है तो आपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको रेडी हालत में नहीं रखा हुआ। ब्राह्मोस जो इंडिया से फायर किया गया था
تھا وہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. انہوں نے اپنے کئی بندے فارغ بھی کیے تھے. ایکسیڈنٹل میزائل فائر ہوا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسے ایکسیڈنٹل لانچز اگر آپ بارڈر کے نزدیک سے کریں گے تو جنگ لگنے کا بھی خطرہ ہے. دوسری ریزن یہ کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ ریڈی حالت کے اندر نہیں تھا کیونکہ اس وقت جنگ نہیں لگی ہوئی تھی. اچھا اب دوسرا طریقہ کیا آپ ان کروز میزائلز کو روک سکتے ہیں؟ دوسرا طریقہ ان کروز میزائلز کو روکنے کا یہ ہوتا ہے جو کہ یوکرین نے استعمال بھی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اونکس میزائل اپنے ٹارگٹس پہ جا کے نہیں لگ سکے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز استعمال کریں. جب جنگ ہوگی اس وقت پھر آپ اپنا سارا اسلحہ باہر نکالیں گے. اس وقت آپ اپنا جو سارے جو ٹرکس ہیں ان کو استعمال کریں گے کیونکہ یوکرین کے اندر اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ اپنے یہ گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم استعمال کر رہے ہیں اور انہی گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی وجہ سے رشیا کے سارے اونکس میزائل اپنے ٹارگٹ پہ نہیں لگے. اب جب براہموس پاکستان کے اندر انٹر ہوا تھا تو جنگ تو نہیں لگی ہوئی تھی. پاکستان کے پاس جو گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں وہ پاکستان نے اس وقت ڈپلوائے نہیں کیے ہوئے تھے. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹل لانچ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور بارڈر کے نزدیک تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی صورت کے اندر اس براہموس میزائل کو روکنا ناممکن تھا کیونکہ نہ کوئی ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت ایکٹیویٹ تھا اس ایریے کے اندر کیونکہ جنگ نہیں لگی ہوئی تھی اور نہ کوئی ہمارا کوئی ایسا گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اس ایریے کے اندر ایکٹیو تھا جو اس میزائل کو ڈسرپٹ کرتا, اس کے گائیڈنس سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کرتا یا اس کے کمیونیکیشن سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کرتا. جیسے بھی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے تو وہ ڈپلوائے نہیں ہوئے تھے. یوکرین کی صورت میں یہ سارا کچھ جو تھا وہ ڈپلوائے ہوا تھا. اس وجہ سے رشیا کے سارے میزائل جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ نہیں لگ سکے. اینی وے یہاں پہ ایک اور بات میں کروں گا کہ ان میزائلوں کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کو روکنا انتہائی مشکل کام ہے اور اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, دوسرا یہ لو الٹیچیوڈ کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں اور جب تک ان میزائلوں کو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ریڈار کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ریڈار سے نکل جاتے ہیں. تو ایسے میزائلوں کو روکنے کے لیے گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ موسٹ افیکٹو ہوتے ہیں ان کے خلاف. لیکن بات اپنی رشیا کی طرف ہی رکھتے ہیں. یہ بیسیکلی اینٹی شپ کروز میزائلز ہیں جن کو اب رشیا نے سیکنڈری رول کے اندر لینڈ اٹیک کے طور پہ بھی استعمال کر لیا. ان میزائلوں کو بیسیکلی کیریئر بیٹل گروپس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے, مختلف لینڈنگ کرافٹس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے, ڈسٹرائرز, فریگیٹس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بیٹری کے اندر 1 سے 2 کمانڈر کنٹرول وہیکل ہوتی ہے اور 4 لانچر وہیکلز ہوتی ہیں اور ہر وہیکل کے اوپر 2 میزائلز ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹری کے اندر ٹوٹل 8 میزائلز جو ہیں وہ ورکنگ حالت کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی انفارمیشن تھی, سوچا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں وہ جو براہموس کے کچھ سوالات اٹھتے تھے ان کا بھی جواب دے دوں کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ہر وقت جواب دینا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا اس کا جواب دیں, یہ ہو گیا اس کا جواب دیں. تو ہر وقت ہر چیز کا جواب دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو علیحدہ سے بنا دیں. یہ ایک ایسا ٹاپک میرے سامنے آیا تھا تو اس سے وہ براہموس بھی ملتا جلتا تھا تو سوچا ساتھ اس کا بھی جواب دے دوں. تو ہوپ فلی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت پاکستان براہموس کو کیوں نہیں روک سکا تھا اور اگر جنگ کی صورتحال ہوگی جو کہ بالکل ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.